Good morning friends, I am Prabhati Barik. Welcome to my YouTube channel Peer Collaborative Education. नवम श्रेणी प्रथम यूनिट रे आमे पढ़ुथिले ओडिया व्याकरण। आज शेष क्लास पढ़िबा जे विपरीत शब्द। विपरीत शब्द समस्त छुआ दिनोर जानिचो। विपरीत शब्द माने अपोजिट वर्ड। धरा जा हम कहली भलो, तार विपरीत शब्द होची मंद। विपरीत शब्द पढ़ा ये समस्ते जानिच, खाली गोटे डिस्कशन कर दूची। विपरीत शब्द देख फर्स्ट देला कौन अपेक्षा। अपेक्षार विपरीत उपेक्षा। अपेक्षा माने कौन, ताको वेट करबा बा जनका पई अपेक्षा करबा। उपेक्षा माने ताको छाड़ी दबा। असल नकल बुझी पारछो। असल माने कौन, एटा ओरिजिनल जोड़ा जोड़े किसी भेजाल मिसी न थाए। नकल माने जोड़े भेजाल मिसी थाए। धरा जाओ आम चाउलटा गोटे थाए पियोर, गोटे थाए गुड़ी मिसा, सेटा होची असल नकल। नकल अलणा लुणिया। अलणा जो लुण पड़ी न थाए सेटा होची अलणा। लुणिया होची जेटा लुण अधिक हो जाय थाए। आग पछ, आग होची सामना, पछ होची बैक बा फ्रंट बैक। आनंद निरापद, निरानंद। आनंद होची खुशी, निरानंद होची दुख बा विषाद। आलुओ अंधार। आलुओ अंधार एटा बुझी पारछो। अंधार कौन, आलुओ कौन बुझी पारछो। आवाहन विसर्जन। आवाहन माने ए जे गोटा देवी को करा जाय बा गोटे गॉड को, भगवान को बा देवी के आवाहन माने जेतेबेले हम पूजा स्टार्ट करे सेतेबेले हम तांको आवाहन करू बा आनी की घटरे जो विजे करू। विसर्जन माने तांको जल रे जेतेबेले समर्पण कर दो। आदान, आदान प्रदान। आदान, आदान प्रदान। आदान माने आनिबा, प्रदान माने दबा। इह पर, इह पर। इह माने वर्तमान, पर माने भविष्यत। कहते इह काल पर काल। इष्ट अनिष्ट। इष्ट माने भलो, अनिष्ट माने खराब। उपकार अपकार। उपकार माने उपकार करिबा जनकर, अपकार माने तार खराब चिंता करिबा। उदय अस्त। सूर्य उदय होंती अस्त होंती। उठाणी गड़ाणी। कृपण बदानी। कृपण माने जे कंजूस, खर्च करनी। बदानी माने से जानी। खोला मुदा। खोला माने फंपा जोटा, मुदा माने बंद। खाल ढीप। खाल माने जानथिबो, धर खाल ए बळे जगह एटा हले खाल, एटा हला ढीप। बुझिला। चेमड़ा मस्का। चमड़ा एटे दिटा मनुष्य दिया गला। एटे गोटे मनुष्य दिया गला ହେଲା। चेमड़ा मस्का, मोटा पतला, सेटा होची चेमड़ा मस्का। ज्ञानी अज्ञान। ज्ञानी माने जे बहुत ज्ञान अर्जन करछि। अज्ञान माने जे ज्ञान अर्जन करि नाही। दुष्ट शिष्ट। दुष्ट होछि कोन, जे दुष्ट बा बदमाश। शिष्ट हला जे भलो। प्राचीन नवीन। प्राचीन माने पुराना, नवीन माने नुआ। पंडित माने पंडित मूर्ख। पंडित कोन, पंडित माने जे बहुत ही शास्त्र ज्ञान अध्ययन करछि पंडित। मूर्ख माने जे शास्त्र ज्ञान पढ़ी नाही बा कोनोसी ज्ञान लाभ करि नाही। पाप पुण्य। बंधन मोचन। बंधन कोन, बांधिकी रखिबा बा मुक्त नुहे जा बंधन। मोचन माने मुक्त। बद्ध मुक्त। बद्ध माने ताको आबद्ध करिके रखिबा। मुक्त माने जेमति पक्षी को बद्ध करिके रखिबा, माने पिंजरा भितर रखिबा। मुक्त माने खुला आकाश रे छाड़ी देबा। भलो मंद। मान अपमान। मसृण बंधुर। मसृण बंधुर। मसृण माने समतल पृष्ठ, आ गोटे होचो आबुडा खाबडा पृष्ठ। मित्र शत्रु। मित्र जानछ सांग, शत्रु माने जाको तमे घृणा करो बा शत्रु। लभी निर्लभ। एटा पढ़े काहे ना लभी रो समस्त को निर्लभ, निर्लभ हबो। लभी निर्लभी लिखि दियंती छुआ, सेति पय निर्लभटा पढ़े। साम्य वैषम्य। सुलभ दुर्लभ। ह्रस्व दीर्घ। दीर्घ माने लंबा, ह्रस्व माने कम। दीर्घ माने लंबा, ह्रस्व माने कम। बुझिला। क्षुद्र बृहत। क्षुद्र माने छोट, क्षुद्र माने छोट, बृहत माने बड़। बृहत काय वृक्ष, गोटे गोटे कोने बर गछ बृहत काय वृक्ष। एडा धर गोलाप गछ क्षुद्र वृक्ष। बुझिला। तापर आउ किछि शब्द हम कहि दोछि, देखो
ଅଗ ଅଗ ମୂଳ ଅଗ୍ର ପଶ୍ଚାତ୍ ଅଧିକ ଉଣା ଅଧିକର ଉଣା ଅନୁରାଗ ଅନୁରାଗ ବିରାଗ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ଅମୃତ ଅମୃତର ବିଷ ବର୍ଷେଇବି ମୁଦ୍ରେଶ ବିଷ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡ଼େ ବିଷ ବର୍ଷେଇବି ମୁଦ୍ରେଶ ବର୍ଷେଇବି ଦନ୍ତେଶ ବର୍ଷେଇବି ତାଲବେଶ ବିଷ ବିଷ। ତାପରେ ଅନୁରକ୍ତ ବିରକ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ମାନେ ତାର କଥାକୁ ଧର ତା କଥାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତ ମାନେ ତାକୁ ଘୃଣା କରେ। ଅନୁଗ୍ରହ ନିଗ୍ରହ ଅନୁଗ୍ରହର ନିଗ୍ରହ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଭିଜ୍ଞର ଅନଭିଜ୍ଞ ପଢ଼େଇଥିଲି ଅସଲ ନକଲ ପଢ଼େଇଥିଲି ଓଲଣା ଲୁଣିଆ ପଢ଼େଇଥିଲି ଅବାଧ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ଅପାୟ ଉପାୟ ଅସୀମ ସସୀମ ଆଦ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତ ଆକାଶ ଆକାଶର ହେଲା ପାତାଳ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛ ଘୁଷି ଦେବ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଦେବ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କିଛି ମନେ ରଖିଦେବ। ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ବା ବିଷାଦ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଆପଣା ପର ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ନାସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ ଆସ୍ତିକ ଏଇଟା ନାସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ କ'ଣ ହବ ଆସ୍ତିକ ବୁଝିହେଲା। ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଟା ଦେଖ ସ୍ପେଲିଂଟା ପଡ଼େ ପ୍ରାୟତଃ ପଡ଼ିଯାଏ ଆ ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘଇ ବରେରେ ସତ୍ରାକାର ଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ ସ୍ପେଲିଂ ପଡ଼େନି କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼େ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ପେଲିଂ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ପେଲିଂ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଅଭିଶାପ। ତାପରେ ଆବିର୍ଭାବ ଆବିର୍ଭାବ ତିରୋଭାବ ତିରୋଭାବ ଆବାହନ ଆବାହନ ବିସର୍ଜନ ସେଠି ବି ଥିଲା ଆବାହନ ବିସର୍ଜନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆର୍ଦ୍ର ଶୁଷ୍କ ଆରୋହ ଅବରୋହ ଆରୋହଣ ଅବରୋହଣ ଇହ ପର ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ଉଦ୍ବେଗ ନିରୁଦ୍ବେଗ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଉପକାର ଅପକାର ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଉନ୍ନତି ଅବନତି ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ଅପଚୟ ଉପଚୟ ଉତ୍କର୍ଷ 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 ଅପକର୍ଷ ଉତ୍କର୍ଷ ହେଉଛି ଅପକର୍ଷ ଉଦାର ଅନୁଦାର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଉଚ୍ଚଟା ବେଳେବେଳେ ପଡ଼େ ଉଚ୍ଚ ହର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ପେଲିଂ ଉଚ୍ଚର ନିଚ ନନ୍ତଦୀର୍ଘ ନିଚ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଉତ୍ସାହ ନିରୁତ୍ସାହ ଉର୍ବର ଅନୁର୍ବର ଐହିକ ଏଇଟାର ପଡ଼େ ବେଳେବେଳେ ଐହିକ ପାରତ୍ରିକ ଐହିକର ପାରତ୍ରିକ ଉଦା ଶୁଖିଲା କପଟ ନିଷ୍କପଟ କଠିନ କୋମଳ କମଳ ରୁକ୍ଷ କୀର୍ତ୍ତି ଅପକୀର୍ତ୍ତି କୃତଜ୍ଞ ଏଇ ସ୍ପେଲିଂଟା ଦେଖିବ କୃତଜ୍ଞ କୃତଘ୍ନ କୃତଘ୍ନ କୃପଣ ବଦାନ୍ୟ କଞ୍ଚା ପାଚିଲା କାରଣ ଅକାରଣ କୁକର୍ମ ସୁକର୍ମ ଖାଲ ଢିପ ଖୋଲା ମୁଦା ଖରାପ ଭଲ ଖେଦ ହର୍ଷ ଖେଦ ମାନେ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବନି ଛାଡ଼ିଦେବ ହର୍ଷ ମାନେ ସୁଖ
गुरु लघु गरिमा लघिमा गम्य अगम्य चेतन अचेतन चेमड़ा मस्का चल अचल चंचल चंचल मठ चंचल रोच मठ जन्म मृत्यु ज्येष्ठ कनिष्ठ एटा देख ज्येष्ठ स्पेलिंग देख ज्येष्ठ कनिष्ठ ज्येष्ठ कनिष्ठ जाग्रत सुप्त ज्वलंत ज्वलंतर कौन हुए निर्वापित जे लिभि जाइए है ज्वलंत जे जलुचे निर्वापित जे लिभि जाइए जुआर भट्टा जीर्ण अजीर्ण ज्ञात अज्ञात ज्ञानी अज्ञान डेंगा गेड़ा तुष्ट रुष्ट तोष रोष थंडा गरम दिन राति दुष्ट शिष्ट दुष्कर्म सुकर्म दोषी निर्दोष एटा पड़े दोषी कौन हे निर्दोष निर्दोषी करनी निर्दोष एटा पड़े दुर्लभ सबल दयालु निर्दय दुर्दांत निरीह धनी निर्धन धर्म अधर्म धीर अधीर नर्क स्वर्ग नित्य अनित्य निदा पला नवीन प्राचीन नूतन पुरातन निदा प्रशंसा नीति अनीति नुआ पुरुणा निश्चिंत अनिश्चिंत निर्बाण अनिर्बाण नियम बेनियम निज पर निष्काम सकाम निर्दिष्ट अनिर्दिष्ट निरपेक्ष सापेक्ष न्याय अन्याय एटा गोटे पड़े देख प्रत्युष प्रत्युष प्रदोष जी मुझे लिखिदे बनान टी प्राक्ट कर जी खाली कहीदे शुणीदेव बार बार टी देखीदेव है पुरस्कार या बनान पड़े पुरस्कार 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 सब दंतेश ये मुदनेश तालबेश दे पुरस्कार तिरस्कार भी दंतेश है पुरस्कार तिरस्कार दंतेश सब मुद्रेश तालबेश देकी पकाए सब प्राकृतिकर कृत्रिम परोक्षर प्रत्यक्ष आ गोटे कौन पड़े प्रत्युष प्रत्युष प्रदोष प्रदोष बनान देखी दियो प्रत्युष प्रदोष प्रसन्न 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 अप्रसन्न अप्रसन्न बुझेला प्रसारण संकोचन बलका नियंट बंधन मोचन बाहर भीतर बद्ध मुक्त एटा तुम बहिर देछि विभक्त अविभक्त बाह्य आभ्यंतरीण भीम क्लांत भीरु निर्भीक भेद अभेद रक्षक भक्षक मल्ला जीवंता मान अपमान मसृण बंधुर महंगा सस्ता मुक बाचाल एटा पड़े मुकर पूरा विपरीत ही ना एटा टिके जना पड़ेनी तेणु एटा पकाए मुक बाचाल मुकर है बाचाल मिश्रित अमिश्रित मीमांसा मीमांसा बना देख मोर दीर्घ ही मोरे आकार शत्रु अनुसार दंत सुरक्षित सा मीमांसा ओ लिखिदेने है ओ मीमांसा है मीमांसा बना देखिबो मित्र शत्रु जगी भोगी रोगी निरोग एटा गोटे पकाई देख रोगी रोगी हब किंतु विपरीत हब निरोग निरोगी करबनी कही पाइला निरोग लभी लभी देख लभी किंतु विपरीत करब निर्लभ निर्लभी करबनी है से एगुड़ा पकई दिए संकीर्ण प्रशस्त संकीर्ण कि हब प्रशस्त तापरे संजोग विजोग सरब नीरब सम विषम सुख असुख बा दुख सुखी असुखी सुगम दुर्गम सुख दुख सश्रम अश्रम सपक्ष विपक्ष सबल दुर्बल संक्षिप्त विस्तृत एटा गोटे पकाए संक्षिप्त विस्तृत संक्षिप्त संक्षिप्त बनान देखी दियो विस्तृत बनान देखी दियो संक्षिप्त विस्तृत विस्तृत सज बासी
ସମଷ୍ଟି ବ୍ୟଷ୍ଟି, ସାମ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ, ସୁଲଭ ଦୁର୍ଲଭ, ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତ, ସରଳ ଜଟିଳ, ସୁକୁ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, ସୁଗୁଣ ଦୁର୍ଗୁଣ, ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର, ସାକ୍ଷର ନିରକ୍ଷର, ସାକ୍ଷର ইয়ার ଗୋଟେ ସ୍ପେଲିଂ ପକାଏ ସାକ୍ଷର। ଏଇଟା ଆମେ କହିଲା ବେଳେ କ'ଣ କହୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ସାକ୍ଷର ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ ହେଲା। ନିରକ୍ଷର ନିରକ୍ଷର ନିରକ୍ଷର, ସ୍ୱାଧୀନ ପରାଧୀନ, ସାଧୁ ଅସାଧୁ, ସ୍ୱକୀୟ ପରକୀୟ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହର୍ଷ ବିଷାଦ, ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ, ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି, ହିସାବୀ ବେହିସାବୀ, ହାନି ଲାଭ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ୍, କ୍ଷତ ଅକ୍ଷତ, ଅରୁଆ ଉଷୁନା, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ଆଗ ପଛ, ଆଜି କାଲି, କଳା ଧଳା, କାୟା ଛାୟା, ଖଟା ମିଠା, ଘାତକ ମହାଜନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପକାଏ ଘାତକ। ଘାତକ କ'ଣ ବାର ବିପରୀତ? ମହାଜନ। ଜଳସ୍ଥଳ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ, ଯଜମାନ, ପୁରୋହିତ, ପିଲା ବୁଢ଼ା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା, ବାଳୁତ ବୃଦ୍ଧ, ମୁଦେଇ ମୁଦାଲା, ରାଜା ପ୍ରଜା, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ। ଶାରୀରିକ ବନାନ ଦେଖ, ଶାରୀରିକ, ଏଇଟା ଭଲକି ମନେ ରଖ, ଶାରୀରିକ। ତାଲବେଶରେ ଆକାର, ରରେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇ ତାପରେ ରର ହର୍ଷେଇ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଏଇଥର ପଡ଼ିଛି ରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏଇ ପୂର୍ବଥର ପଡ଼ିଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବନାନ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଟା, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ହେଲା। ପତି ପତ୍ନୀ, ପିତା ପୁତ୍ର। ସରିଲା ତମର କ'ଣ? ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆମେ? ସନନ୍ତ ଯୌଗନ୍ତ ଣିଜନ୍ତ। ସନନ୍ତ ପଢ଼ିବା ଆଗେ। ସନନ୍ତ ପଦରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସନନ୍ତ ପଦରେ ସବୁବେଳେ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଧାତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କହିଥିଲି ମୁଁ। ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଯେରକ ପିପାସା, ଧରାଯାଉ ପିପାସା, ପିପାସାର ମୂଳ ରୂପ କିଏ ଥିଲା? ପା। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଧାତୁ ଶବ୍ଦ। ଏଇଟା ହେଲା ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ, ଧାତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ସନନ୍ତର କ'ଣ ହୁଏ? ସବୁବେଳେ ଧାତୁ ସହ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ? ସନନ୍ତ। ମନେ ରଖ, ସନନ୍ତ ମାନେ ସ୍ୱନ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ? ସ୍ୱନ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଧାତୁ ସହ ସ୍ୱନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇକି ଶବ୍ଦଟା ହବ। ମନେ ରହିଲା ଏଠି ସବୁବେଳେ ଧାତୁ ସହ। ଧାତୁ କ'ଣ? ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଧାତୁ ସହିତ କମ୍ପଲସରି କିଏ ଲାଗିବ? ସ୍ୱନ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପ୍ରତ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିଥିଲି? ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉପସର୍ଗ, ଧାତୁ ସବୁ କହିଛି। ମାନେ ଧାତୁ ସହ ସ୍ୱନ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସ୍ୱନ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା ସେ ହେଲା ସନନ୍ତ। ସନନ୍ତକୁ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ। ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ସେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଥିବ? ଇଚ୍ଛାକୁ। ମନେ ରହିଲା, ସନନ୍ତର ମୁଁ 3ଟା କଥା କହିଲି। ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା, ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା, ଖେଳିବାର ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝାଉଥିବ ଧାତୁ ସହ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଧାତୁ, କେଇବେଳେ ଶବ୍ଦ ଦେଇନଥିବ, ଧାତୁ ଦେଇଥିବ, ତା ସହିତ କମ୍ପଲସରି ସ୍ୱନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବ। ମନେ ରହିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧାତୁ ଦେଇଥିବ, ଧାତୁ ସହିତ କମ୍ପଲସରି ସ୍ୱନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗୁଥିବ, ସେଟା ହବ ସନନ୍ତ। ଦେଖ, ହଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇଆ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ। ବାସ୍ ଦେଖିନିଅ। ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ସନନ୍ତ ପଦ। ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥ ଦେଖ, ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ପିପାସା, ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଗୀଷା। ବନାନ ଦେଖ, ଜିଗୀଷାର ଜରେ ହର୍ଷେଇ ଜି, ଗରେ ଦୀର୍ଘ ଇ, ଗି ମୁଧନେଶ୍ୱର ଆକାର ସା। ଜିଗୀଷା ସ୍ପେଲିଂ ବହୁତ ପଡ଼େ, 4ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ପେଲିଂ ଦେଇଥିବ, ସ୍ପେଲିଂ ବାଛ।
ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଶୁଶ୍ରୂଷା। ଦେଖ ଇଚ୍ଛା, ସମୁଦ୍ର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ସନନ୍ତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନିହାତି, ଇଚ୍ଛା ନିହାତି ଲାଗିଥିବ, ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଧାତୁ ଥିବ। ତିନିଟା କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେଖିନିଅ। ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଗିଷା, ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଶ୍ରୁ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶୁଶ୍ରୂଷା। ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଲଭ୍ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲିପ୍ସା। ଭଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଭୁଜ୍ ଧାତୁ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଆ ବୁଭୁକ୍ଷା। ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ଜିଜ୍ଞାସା। ପଠନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପଠ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ପିପଠିସା। ଗମନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ଜିଗମିଷା ଜିଗମିଷା। ମନେ ରହିଲା? ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରିବରେ ମନେ ରଖିଦେବ। ଏତିକି ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏତିକି ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ମାର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ପୁରା ମନେ ରଖିଦେବ ପ୍ରଥମରୁ। ଆଉ କିଛି ଦେଖ, କରିବାର ଇଚ୍ଛା, କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଚିକିତ୍ସା ଚିକିତ୍ସା। ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଶୁଶ୍ରୂଷା। ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଲିପ୍ସା, ଲାଭ କରିବା ଲେଖିନିଅ, ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଲିପ୍ସା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଇଚ୍ଛା ମୀମାଂସା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଇଚ୍ଛା ମୀମାଂସା। ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ବୁଭୁକ୍ଷା, ଏଠି ଦେଇଛି। ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତିତିକ୍ଷା। ଯେତିକି ଲେଖିଦେନି ଅଧିକା ଲେଖିନିଅ। ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତିତିକ୍ଷା। ବୁଝିହେଲା? ଜୟନ୍ତ ଧାତୁ, କି ଧାତୁ? ଜୟନ୍ତ ଧାତୁ। ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆତିଶଯ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା? ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ସନନ୍ତ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଜୟନ୍ତ ଧାତୁ ଆତିଶଯ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକା କରିକି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଜୟନ୍ତ ଧାତୁ, ଜୟନ୍ତ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଇଏ ବି ଧାତୁ ସହିତ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ? ୟଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କ'ଣ ଲାଗିବ? ୟଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। ଦେଖ ଜ୍ୱଳ ଯୁକ୍ତ ୟଞ୍ଚ, ଜାଜୁଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ମାନ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ। ଆତିଶଯ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଧାତୁରେ ଜୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରାଯାଏ। ଜୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଧାତୁକୁ ଜୟନ୍ତ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଲାଗେ? ଏଠି ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। ଆତିଶଯ୍ୟ ବା ଅଧିକା କରିକି ବୁଝେଇବ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। ସରି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆତିଶଯ୍ୟ ବୁଝାଇବ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଦେଖ ଜାଜୁଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ମାନ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ। ଦେଦୀପ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ମାନ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ। ରରୁଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ମାନ ରରୁଧ୍ୟମାନ। ରରୁଦ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ମାନ ରରୁଦ୍ୟମାନ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ଧାତୁ ସହିତ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଧାତୁ ସହିତ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବ। ଆତିଶଯ୍ୟକୁ ବା ଅଧିକା କରିକି ବୁଝଉଥିବ। ଯେମିତି ଜାଜୁଲ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ଆଲୋକ ଦେଉଛି, ଜାଜୁଲ୍ୟ, ତାକୁ ମାନ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ। ତା ଆଲୋକଟା ଦେଉଛୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା କରିକି ଲେଖାଯାଏ। ହେଲା? ଆଉ ଦେଖ ମୂଳ ଧାତୁ ସହିତ, ମୂଳ ଧାତୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଖାଲି ମୂଳ ଧାତୁ ଧର ପା ହେଉଥିଲା, ପା ଥିଲା, ପା ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ହେଲା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ପିପାସା ପିପାସା। ଏଠି ଦେଖ ମୂଳ ଧାତୁ ସହିତ କ'ଣ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ? ସବୁ ଜୟଙ୍କ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ଏଠି ଜ୍ୱଳ ଯୁକ୍ତ ଜୟ, ଦୀପ ଯୁକ୍ତ ଯମ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ।
दीप युक्त ज लागिला परे कौन दीप्य तापर जल युक्त जय लागिला परे जाजुल्य ता सहित प्रत्यय बसला मान ताने मूल धातु युक्त जय युक्त मान तापर हला जाजुल्य मान तापर देख अणिजंत कौन पढ़ा अणिजंत निजंत धातु कौन लगे प्रयोजक धातु गढ़ा सब कौन लगे धातु सहित कंपलसरी एणिच प्रत्यय लगे धातु सहित एणिच प्रत्यय लगी देख ये धातु के स्था युक्त अणिच स्थापी पड़ युक्त अणिच पाठी ज्ञा युक्त अणिच ज्ञापी चोल युक्त अणिच चाली बुझेला धातु सहित कौन हम सब एणिच प्रत्यय लगी धातु सहित एणिच प्रत्यय लगी बुझेला आउ गोटे देछि कौन गोटे हूँ प्रयोजकता बोधक ये सब कौन है प्रयोजकता अनुजाई आवश्यक बा प्रयोजक अनुजाई कौन है ये एणिजंत कौन है प्रयोजक अनुजाई एणिजंत आउ गोटे केमती होता है निजंत केमती होता है गोटे होता है प्रेरणार्थक क्रिया अनुजाई बा मोटिवेशन प्रेरणा जहाँ को जुगेब गोटे कार्य कराउथिब ताहाने एटा जो प्रेरणा प्रेरणार्थक क्रिया कौन होता है निजंत प्रेरणार्थक क्रिया होता है निजंत मुझे कहीदे उदाहरण माता शिशु को क्षीर पियाउछंती एटा हूँ प्रेरणार्थक क्रिया एटा पियाउछंती होउछंती एठी निजंत बुझिला धर शिक्षक छात्र मानू व्याकरण पढ़ाउछंती से निजे पढ़ुनांती छात्र मानू पढ़ाउछंती तेणु एटा हला प्रेरणार्थक क्रिया माता पुत्र को सेजरे शुआउछंती से निजे शुनांती पुत्र को शुआउछंती तेणु एटा हला प्रेरणार्थक क्रिया क्षेत्र रे भी मध्य हुए कौन निजंत बुझिला आउथर कहीदेमी कि पियाउछंती पढ़ाउछंती शुआउछंती शुणाउछंती खेलाउछंती एटा हूँ प्रेरणार्थक क्रिया कारण से निजे न करिकी अन्य क्या गोटे कर छात्र को व्याकरण पढ़ाउछंती निजे पढ़ुछंती कि छात्र को पढ़ाउछंती तेणु पढ़ाउछंती है प्रेरणार्थक क्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।